yan, hindi pwede yan, itapon? Ha? Hindi pwede? Ito kahoy din yun, di ba? Bakit? Diba? Kahoy yan, bakit? Kahoy. Kahoy yan, kahoy. Basura yan, kahoy. Ayun, katulad yan, kahoy. Ayun, kahoy yan, bakit? Ito, baklas na lang kunwari, binaklas. Baka pwede naman. Konti lang naman. Meron pa ba? Yan konti lang oh, kapiranggot lang naman, hindi na bibigat yan.